naman nag-series? Nag-series? 6-0. Series liner. 6-0, 6-0. 6-0. 6-0. Keepers! Sa'yo, Ah, lusot oh. Ah, Lanat. Hat-trick! Hat-trick! Ay! Offside. Why pa diha ka kin? Kaya mo lang may imundula diha. Ikaw distribute diha. Kaya ang kento yung out ayo. Mga gani. Huling music. Kinto. Nice one. Target na. Kuy, gipaduol pa na. Hat-trick. Hat-trick! 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 Lechon! Lechon! Hat-trick! Hat-trick! Just to remind Kay malaria RSG niya. Pontevedra, Kaya sabot Sabot na sila. you have a game this afternoon against Dolphins at exactly 3:60 p.m. 3:60, sorry. 4 p.m. 4 p.m. Dolphins versus RSG. Yes, Yam. Yan na. Gi. Gi, lanat, palanat. Buto na! Tara. Oh. Offside na po. Ha? 7-0. 7-0 na? Oh, katong hat-trick. 7-0 na. Ka-30 lang. Hat-trick. Tulo na. Hat-trick ka na. Head! Hatagway! Gi, pasa na. Nice one. Nice one. Nakakagalaman to. Na, tura. Osi, tugsuka. Tugsuka. Tugsuk. Ay! Was! Ang hat-trick na muna tas. Kaares! Gili-gili. Shoot! Shoot! Bang! Otso na! Dos na pa din kito eh. Oh, Sara. Ano ba nag-score to 3? Ka-score ba to 3? Wala. Otso na. Kapag Saudi, nag-scout ng Saudi. Anong stop ito na? Sa music. Music ako ng tirada. Secretary na ini ang mira. Kuan. Nakal. No? Ha? Yan ako. Adik ka na. Dolphins punya hapon. Kain tayo po! Pag-scout ng music ng larga na goal to Spain. Dili ba ilang discuss?